आङो बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय आं बावहरग्रोयो। आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम जे मोनसे आङो सांग्रांथि फोसावनो सानदों। जे थिथागुरियाव थानाय जे मोनसे सेलिब्रेशन फाउन्डेशन डे, बावहाय साननैसोनि सिगां इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों। बावहाय बिथांमोना आंखौबो माखासे आलासिफोरजों लोगोसे फंनैसो जोंनि देरफुनाय लाइमोन फंबायफोरखौ बोसोन होनो लेंहरनायलाय थांनाय जादों। आरो बावहाय आंबो लोगो लानानै फंनैसो बिबुंथि लाखिदों। आरो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बे बाहायमोननि सिगाङाव आं मा बुंबोदों, मा बोसोन होबोनो हादों, बेखौ आङो दिनै बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायनो मिथिहोहरनो सानदों। जे निसाया ड्राग्स आरो जे एलकहल बेयो माबादि रोखोमै बारायलांगासिनो दं आरो बेखौ जों होबथानायनि लामाया, जेरै जोङो मोनसे रिहाब सेन्टार खुलिदों। दा रिहाब सेन्टारनि गेजेरजों जों गोबांखौ मिथिनो हादों जे माबादि कनसियास जानांगौ, न'खरा माबादि कनसियास जानांगोन, गामिया मा रोखोम, गामिफ्रा माबादि सांग्रांथि जानांगोन गथ'नि देरफुनाय यां लाइमोनफोरनि थाखाय, समाजा मा रोखोम इनिसिएटिभ लानांगोन, सांग्रां जानांगोन, बिनि सायाव जों जुदि गासैबो बे ड्राग्सआ जेबादि महरै बारायलांगासिनो दं, जे रोखोमै बारायनो थाखाय रुप लागासिनो दं, बेखौ माबादि कनसियास जानांगौ, माबादि सांग्रां जानांगौ, जोङो बेखौ दिनै बेबादि गामि लेभेलाव जोङो खावलायनो सानदों, समाजखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। बे जोंनि लाइमोन देरफुनाय गथ' गथायफोरनि सायाव जों मा इनिसिएटिभ लानांगौ एबा माबादि इनिसिएटिभ लानानै जों खामानि मावनांगौ, नङाब्ला जों जुदि इनिसिएटिभ लायाब्ला, जों जुदि खेल खालामाब्ला, जों जुदि बेखौ इम्परटेन्ट होननानै सानाब्ला, गुरुत्थ' होननानै सानाब्ला, जाय बेक्तिफ्रा जाजादों बे बेक्तिफ्रा बेसेबां दुखु आरो दाहा, बेसेबां गाबनांनाय आरो बेसेबां बिसोरो टेनसनाव दङ। नाथाय बियो दे दिनै आंनि न'खराव फैनाय नङा, दिनै जे नोंथांमोननि न'खराव थांनाय नङा, बियो जे मोनसे गाज्रि रोखोमै बारायलांगासिनो दं समाजाव। दिनै जायफोर रिहाब खुलिदों, बे रिहाब खुलिग्रा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो साननैसोनि उनाव इन्टारभिउ लागोन। आंनियाव डक्टरफोर फैगोन आरो जाय डिरेक्टर बे फैगोन। आङो बिसोरनिफ्राय माखासे भिउफोर लागोन आरो नोंथांमोननो आङो खिन्थागोन। आङो बेखिनिखौल' दिनै बुंबाय जे जोंखौ दाखालि जे इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डेनि प्रग्रामाव लेंहरनानै आङो गथ'फोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंबोनायखौ आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फोसावनो एबा फोरमायनो सानदों। हामबायसै, खुलुमनाय थाबाय। बेलासिनि गोजोन्थों। गुड इभिनिं। आङो नोंथांमोनजों गोबावसै लोगो मोनलायिया, फैनो सानो। মই অসমীয়াও কম, বড়োও কম। কয়জন আছে অসমীয়া মানুহ? বেলেগ বড়ো, অনা বড়ো সাবসে দं? দে আচ্ছা, এক দুই তিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। आङो हामबाय होनोसै बे समावहाय इन्टारनेशनेल डे एगेन्स्ट ड्राग सारा बुहुम नाङै, सारा পৃথিৱীৰ ইমান ডাঙৰ এটা হেডেক। তাৰ কাৰণে তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে হেডেক হ'ল পৃথিৱীৰাও টেনसन जानांबाय, साननो गोनां जाबाय जोंनि थाखाय, नोंथांमोननि थाखाय। मानो? खारन बे जिनिसा मोनसे भयंकर, बेयो एकबार
চাকু দিয়ে মাৰিলে একবাৰ পিষ্টল দিয়ে মাৰিলে একবাৰে মৰি যায় হয় নে নহয় এইটো এনেকৈ বেমাৰ নহয় সেই যে বস্তুটো ইউজ কৰি আছে যে বস্তুটো লৈ আছে এইটো ডেঞ্জাৰাছ आङो नोंथांमोननो मोनब्रै प्रकारनि मोनसे परामर्श होनो सानदों निसाया जौआ निसा जाग्रा एबा जौआ मानसिनि थाखाय मानुर कारणे किमान साइड एफेक्ट करे मोनसे एफेक्ट खालामो मोनसे खहा खालामो किमान खहा करे लस करे निसा खहा मानो ड्राग्स खहा मानो एबा मद खहा मानो नाम्बार 1 मन राखेबा दे गोसोआव लादे नाम्बार 1 जौ लोंग्रा थांखु जाग्रानि थाखाय बियो मोनब्रै रोखोमनि खहा खालामनाङो एकदम ধ্বংস করে এইটো চাৰিটা প্ৰকাৰ ধ্বংস কৰে এইটো নাম্বাৰ 1 যে ড্ৰাগছটো ইউজ কৰিছে যে মদটো খাই আছে এইটো এনে পাইছে নেকি এনেটো পোৱা নাই পইচা দিহে কিনিব লাগে পইচা দিছে পাই না না নাম্বাৰ 1 তোমাৰ ফাৰ্স্ট পইচা ক্ষতি হ'ব সেকেন্ড কি ক্ষতি হ'ব सेकेंड मा क्षति जागोन देहा हेल्थ नष्ट हो जाब दुटा तीनटा कि हम मान सम्मान शेष तीनटा हम मान सम्मान शेष चारि कि हम 4 नम्बर कि हम गरीब फोरमेन गरीब मानसि गलाम जागोन बियो फार्स्टआव बेहा थाखा लस जाबाय सेकेंडआव बिनि देहानि देहाया खहा जाबाय 4 नम्बराव मान सम्मान थांबाय 3 नम्बराव 4 नम्बराव मा जागोन बियो 4 नम्बर कि हम गरीब अच्छा सिगारेट की लिखा আছে दे हाँ কি লিখা আছে সিগারেটত এই যে কিবাটো লিখা থাকে না বাকলা মানে ডাঙৰ এটা কিবা দিয়ে tobacco causes to cancer জান পুষ্কৰ তোতে মানে হিটো কৰি আছে হয় না কোম্পানী কি লিখা আছে এটা tobacco causes to cancer no compromise হয় না যদি হিটো খাই পেলাই আমি বেমাৰ হৈছে আমি হিটো এনেকে হল বলে কমপ্লেইন দিলে তোতে উঠাই কেছ হ'ব হয় না নহয় নিশ্চয় উঠাছে কেছ জাগা এই বুটবক তুমি দেখা পোৱা নাই সিগারেটত কি লিখা আছে tobacco causes to cancer নিজৰ ডেঞ্জারটো নিজে মানে ডিক্লেয়ার কৰি লৈছে কোম্পানীয়ে সিগারেটে তোতে খাই তোতে মৰো নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি নিজে ল এতিয়া दा नोंसिनि बे जानाय लोंनाया नोंनि लाइफआवल' बे खहा खालामाखै তোমাৰ নিজৰ लाइफआव অনলি सिंगल खहा ক্ষতি কৰা নাই কিমান এফেক্ট কৰি আছে জানে बेसेबां खहा खालामगासिनो दं नोंसोर मिथिया रावबो नोंसिनि न'खरा गाबनांदों नोंसिनि बिमा बिफा खान्दिबा लागासे मा बाबा समाजत इमान टेनसन घरत बिराद टेनसन तहते नाजाने किन्तु तहते कि जाने आमाक লাগিব शांति पाबा লাগিব নিজৰ सेल्फ हेतु निजकेहे मरम करि आसे गावखौल' नोंसोर मोजां मोनगासिनो दं किन्तु मा बाबाक मरम करा नाय নিজৰ घर फेमिलि कोनोदिन मरम करा नाय बेखौ जाय साननो हागोन चिन्ता खालामनो हागोन हेतु हदाय जने ভাল थिंकिं ভাল चिन्ता কৰিব পাৰে हे कामखौ नकरिब जे নহওক नोंसोर बे चक्रआव गोलैबायब्ला बिनिफ्राय उदां जानो बिनिफ्राय उइनार जानो रास्ता কি আছে এতিয়া ভুলে হল ঠিক আছে গোरोन्थिया जाबायानो ইয়াৰ মুক্ত হবলৈ কি কৰিব লাগে এতিয়া এই যে বস্তুটো ইউজ কৰি আছে बे लोंनायनिफ्राय बे जानायनिफ्राय नोंसोर उदांस्रि जानो दाना কি কৰিব লাগে এতিয়া এই सारे কি ক'লে এতিয়া এই ল এটা আইনৰ মানুহ এইটো সব জানে सारे ল আইনটো লয়ে কোনোদিন নামানে এই মোট পাগলা হৈছে ভুল হলে সৰি কাকো মাৰি পেলালে ঠিক আছে মদ চব ভাঙি খাই পেলাই কাকো মাৰি পেলালে ফটো যেতিয়া লৈ যাব সৰি স্যার মই মদ খাই পেলাই মাৰা হ'ল নো কম্প্ৰমাইজ এইটো কম্প্ৰমাইজ হয় নেকি এইটো সিগাৰেটটো এবাৰ ড্ৰাগছটো কিবা কৰি পেলাই এইটো মাপ পাব মদটো মানে এই মদে মোক এনেকৈ কৰিল এই ড্ৰাগছে মোক এনেকৈ কৰিল সেই মই নিজে মই কৰা নাই
हि मद खाइफ्लाय मुख करसे मदे मुख किबा करे जौआनो आंखौ बेबायदि इउज खालामबाय बे जौखौ लेथेनानै नों गगोन नामा गवा बेनिखायनो बाबुमोन बाबुमोन फंबायफोर आंनि गासै बिदाबो दं नोंसोरो जे अबस्थायाव दं बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय अन सेल्फ गावनो स्ट्रं जानांगोन नाम्बार 1 नों निजे स्ट्रं হব লাগে কিয়নো ক্ষতিটো কাৰ ক্ষতি হৈছে নিজৰ ক্ষতি হৈছে নাম্বাৰ 2 ফ্যামিলি ক্ষতি হৈছে এটা যুগৰ সদায় মা বাবা শান্তি নাই তোমাৰ কাৰণে শান্তি নাই ফিৰ উন্দুৱা নিন যোৱা নাই টাকা থাকিলে কি হ'ব পইচা থাকিলে কি হ'ব সদায় মাছ মাংস মা বাবা খাই শান্তি থাকিছে এইটো নহয় অশান্তি কোনে কৰি আছে তহতে কৰি আছে বেমাৰ এইটো বেমাৰটো এইটো বেলেগ বেমাৰ মানুহে ভালকে শুই থাকে বাস চুপচাপ কিবা নিনত খুৱাইলে মানে বাস স্লিপিং টেবলেট খুৱাইলে বাস বেমাৰী মানুহ তহতেতো এনেকৈ নহয় সেই বস্তু এনেকৈ নহয় হয় নেকি बेबायदि नामाबि बिदिथ' नङा ना खाबा नाफायले কি হয়ে যায় তহতে জানে सिम्पटम बेलेग बेलेग खारबा खाबा नाफायले কি নিনি নহয় হয় না নয় খাবা কিবা বিগ হয়ে যায় এগুলা বেলেগ বেলেগ सिम्पटम কোনে বনাই লৈছে এইগুলা এই অশান্তিটো কোনে বনাই লৈছে মা বাবা তো কোনোদিন বনা নাই জান পুষ্कर थैनायखौ गावनो निजे चइस করে लानिसिना गावनो चइस खालामनानै लानाय मोनसे बेमार बियो निजे चइस করে लवा बेमार बियो बेनिखायनो प्लिज नोंसोरो बे जायगायाव नोंसोर बे जायगायाव मानो फैदों কি কারণে আইছে এতে তোমার অবস্থা বেয়া লেবার যাব লেবার খিপি যাবই চেহারা যাবই এটা এট প্রেজেন্টৰ পড়াশোনা করবে লাগে কিমান ক্লাসত পড়ি আছিলি নং বিশাল ক্লাসত পড়ি দিব হ্যাঁ ক্লাস 10 তুই কিমান ক্লাসত পড়ি আছিস হ্যাঁ ক্লাস 8 হে প্রভু ক্লাস 8 এতিয়া এই টাইমটো কি আছে এতিয়া পড়াশোনা করবে লাগা টাইম বরবাদ কোনে বরবাদ কইছে তোমার তুমি ইমান ভাল পাইছে কোনে বরবাদ কইছে हारसिं बरबाद खालामनानै बबे जिनिसा खालामदों बैयो जोबनाया खर' गाज्रि हे खर' आरि गाज्रियानो नों बैखौ बाहायबाय नालाय खर' गाज्रि जाबाय ओंखायनो नोंसोर बे समा फरायनांगौनि सममोन नोंसिनि बे समा गावखौ लाइफ केरियार दानायनि सममोन नोंसोरखौ खर' गाज्रि जाथों आंनि फिसाफ्रा बेबायदि जाथोंना रावबो जोनोम होआखै बिमा बिफाया नोंसोर गावसोरसो बानायनानै लानाय बेनिखायनो नोंसोर साबधान जा नोंसिनि भबिष्यतआ दानो नोंसोरो सम दं बैसोआ जेबो जायाखै बियो मोनसे गाज्रि माबा नङा जे नागारनो हायै नङा नों गावनो सेल्फ स्ट्रं जानांगोन हेतु बेया बुस्थु सरि भुल जे काम करलो बास गो आउट तुई खेदाय दिबो लागबो निजे गावनो गावनि जीवनखौ गावनो माने स्ट्रं खालामना लानांगोन नङाब्ला तहते किबा जिमान रिहाबाव थाकत इमान जेलाव थाकत जुदि चेन्ज নহয় माइंडটো যদি চেঞ্জ নহয় নিজৰ মা বাবাক যদি মৰম নকৰে নিজৰ লাইফটো যদি মৰম নকৰে নিজৰ ফিউচাৰটো যদি চিন্তা নকৰে লাভ নাই এইটো ডাষ্টবিনত পেলাৰ নিচিনাই জীৱন হৈ যাব ডাষ্টবিনত পেলাৰ নিচিনা আৰু মানসিকরা মেংগন এই মানুহজনৰ ভাল কৰিব মই সৰি মই নোৱাৰিবহি একজন আছে ইয়াতে ডাঙৰ সেই সারা কক্ৰাঝাৰত ঘূৰি থাকে চুলি লম্বা তাৰো কাৰো মান সন্মান নিদি থাকে এই ডাষ্টবিনত পেলাৰ নিচিনা হ'ল লাইফটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ল'ৰা তহঁতিতো ইমান ভালকৈ পঢ়ি আছে ঘৰ ফেমিলিটো বেয়া নহয় কিন্তু লাইফটো কোনে বনাই লৈছে নিজে বনাই লৈছে ডাষ্টবিনত পেলাৰ নিচিনা नोंसोर गावसोरनो बानायनो लागासिनो डास्टबिनाव गारजानाय बायदि ओंखायनो बे इयं जिबनाव इयं लाइफआव डास्टबिनाव गारजानाय जोंनि जिबना नङा जोंनि जिबना जों मा मावनो हायो मा मावनो हाया नों मोजां फारसे ভাল যদি আমি আগবাঢ়ি যাই থাকে যি কৰিব পাৰি আমি পাৰো जों मा खालामनो हायो जों मा मावनो हायो बेनिखायनो बाबुमोन प्लिज अननानै नोंसोरो जि रिहाबाव दंना बे रिहाबनिफ्राय नोंसोरो गावखौ उदां जानो मानिफ्राय ड्राग्सनिफ्राय ड्राग्सनिफ्राय उदां जानो थाखाय नाजानांगोन जुदि निजे जुदि सेस्था नाय
নিজে অন সেলফ যদি সেইটো বেয়া বুলি যদি নাজানে চেঞ্চত নাহে आयेन আছে কিন্তু आयेना दङ কিন্তু नोंसोर थांगोन भुल दुष्ट खामानि मावगोन जेलाव जानांगोन दहाय सारा बुंखाबाय ओंखायनो प्लिज बाबुमोन नोंसोरो अननानै खेल खालामदो थाल लादो इनडाइरेक्टलि नोंसोर दा बहा दंफैयो इमान ভাল ভাল ঠাই আছে ঘৰত থাকি পেলাই এতিয়া ইমান গৰমত থাকিব লগা হৈছে মা বাবা এৰি পেলাই ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে কি দৰকাৰ আছিল ইয়াতে কি লাভ আছে নিজৰ পাংখা ফেনত এচিত মানে শুই থকা মানুহবিলাক ইয়াত আহিব লগা কিয় হৈছে এইটো কিয় বনাইছে কি কেনেকৈ মানুহৰ কাৰণে বনাব লগা হৈছে জেলটো কি কাৰণে মানুহ বনাইছে কাৰ কাৰণে বনাইছে জেলটো চলি থাকে বানাইদों बैबायदि मानसि थाखाय जायहा कुनु माने समाजनि बिरोधी हाबा मावग्रा समाजनि एन्टि खामानि मावग्रा बेबायदि मानसिनि थाखायसो बे जेल खानाखौ बानायदों हेलमेट যেতিয়া हेलमेट चेकिं करे पुलिसे যেতিয়া ধৰিব মোৰ ইচ্ছা মই মৰিম না তহঁতে কি জানে কি আছে মই হেলমেট নিপিন্ধিম এক্সিডেণ্ট হ'ব মই নিজে নিজৰ মৰি যাম এনেকৈ কৈ পেলাই কি এৰি দিয়ে নেকি পিটি হোনানে হুৱাৰে ট্ৰাফিক পুলিচে এৰি দিব নেকি এনেকৈ কৈ পেলাই এই মোক চেকিং টেকিং নকৰিবি দেই মই হেলমেট পিন্ধা নাই মোৰ লাইফ মোৰ জীৱন মই এক্সিডেণ্ট হ'ব মই নিজে মৰি যাম তহঁতে কি আছে সেইটো কৈ পেলাই কি ট্ৰাফিক পুলিচে এৰি দিয়ে নেকি ট্ৰাফিক পুলিচে হুৱাৰে বিধি নাই এৰি নিদিয়ে কিয় তহঁতে ইঞ্চি সমাজৰ কাৰণে নিজৰ লাইফত চিন্তা কৰিব নোৱাৰা মানুহ নিজৰ জীৱনটো চিন্তা কৰিব নিজে ক্ষতি হ'ব আৰু বেলেগতো লৈ যাব বেলেগनि জীৱনखौबो खहा खालामगोन गावबो खहा जागोन নিজৰ লাইফটো ক্ষতি হ'ব বেলেগৰ জীৱনটো আৰু ক্ষতি কৰি দিব সেইকাৰণে এনেকৈ এন্টি কাম কৰাৰ কাৰণে আইনো ৰেডি হৈ আছে ধৰিবৰ কাৰণে ৰেডি সদায় কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ নাই আইনে না দাদা কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ নাই আইনে মই ড্ৰাগছ খাইছোঁ মই মদ খাইছোঁ সেইকাৰণে মাৰিলোঁ এনেকৈ কৰিলোঁ চৰি মোৰ নিজে দোষ নহয় ড্ৰাগছে মোক এনেকৈ কৰিল সেইটো কৈ পেলাই তুমি মুক্তি নহ'ব আইনৰ পৰা তুমি মুক্তি নহ'ব আইনে बेनिखायनो बेबायदि मानसिनि थाखायनो रिहाब सेन्टार बानायदों बेबायदि थाखायनो जेल बानायनो गोनां जादों जायहा समाजनि एन्टि मावग्रा ल'खौ मिथियै आइनखौ मिथियै आइन नाजाना मानो কাৰণে जेलটো বনাব লগা হৈছে নিজৰ ইচ্ছা মতে চলিব কাৰণে এই जेलটো বনাব লগা হৈছে बेनिखायनो साबधान बाबुमोन नोंसोरखौ अननायजों सेक्रिफाइस खालामदों रनजितआ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं सारमोना फैदों अननानै তোমাদের কাৰণে মৰম কৰি আছে মেডামে দিন ৰাত কষ্ট কৰি আছে তোমাৰ লাইফৰ কাৰণে ভাল কৰিবৰ কাৰণে তহঁতে নিজেও চেষ্টা কৰিব লাগিব नोंसोरबो गावसोरबो চেষ্টা खालामनांगोन मोजां जानो थाखाय नङाब्ला जीवना गथाय जीवना गाबनांगोन নিজেও খান্দিব লগা হ'ব নিজে বৰবাদ ফেমিলি বৰবাদ समाज बरबाद सब साइडे एफेक्ट होयो थैंक यू हामबायसै